Pozdrav ekipa, sa mnom je opet Marko. Pozdrav ekipa. I htjeli bi pokazati Mermaid Atlantean deck koji je to po ovo tjedne lokalse, pobjedio je sve singlice, znači 2-0 je sve gameove pobjedio i eto, nam možeš predstaviti deck. Znači igramo 3 princa. On je glavna karta i ima efekt da može jednog bacati Watera iz deka u grave i zatim srećemo jednu Atlantean kartu u hand. I ujedno dobijemo efekt Water monstera kojega smo dumpali s njim. Jel? Dalje igramo 3 Atlantean Heavy Infantry-a. Daje nam dodatni normal summon Sea Serpenta po turnu i kad se pošalje u grave sa Water monster efektom uništava jednu face-up kartu na protivničkoj strani polja. Igramo 2 Deep Sea Dive. Ovdje treba biti 3 Deep Sea Dive, ali nisam uspio naći treću, tako da sam igrao s 2. Iako naravno sad je pošla sa ban liste, sad je opet na 3. To jest, nije nikad ni bila na 3, osim kad je tek izašao dek. U biti treba igrati 3 karte, znači glavna stvar, zato što zove kad je normal samona nazove iz deka jednog Sea Serpenta level 3 ili niže. I još, znači, tom monsteru ostaje efekt, što znači da možete zvati princa i onda raditi još njegov efekt ili zvati Heavy Infantry i onda zovete još jednu divu iz handa i tako dalje. Igramo 3 Dragonsa. On je isto, znači sada na 3, isto glavna karta. Kad je poslan u grave sa Water monster efektom, search jednog Sea Serpenta iz deka u hand. I nije hard once per turn. Ovaj efekt što ima za field, da ovi mogu napustiti direktno, to vam nije ni toliko bitno, da ćete uvijek otići ili u link ili u nešto drugo, tako da neće ni biti na fieldu, jel? Samo ga koristite kao disk. Jedna homologacija, ovo je jedna od najpoznatijih karata, što tiče ovoga, znači skida protivniku 2 karte iz handa. Ako igrate prvi, ako napravite veliku razliku i tu već možete game preokrenuti. Igramo 3 Mermaid Abyss Megala. To mi je jedan od najdražih monstera. To je recimo ako igrate drugi, a možete ako igrate prvi. Šta radi? Znači diskardiramo 2 Water monstera iz deka i kad se prizove srčamo jedno Abyss spell ili trap iz deka. Da, znači diskardiramo 2 iz handa da bi ga specialili iz handa, jel? I onda u biti kad s njim diskardirate tipa, jel, Dragonsa ili bilo kojega ko ima ko nešto radi na discard, onda još dobivate njihove Dodatne efekte. Tako. I još da, znači možete tributati jednog Water monstera i može napraviti 2 put taj battle phase. Dalje igramo 3 Mermaid Teus. Ista stvar ko Abyss Megalo, samo što Teus skida jednoga i kada je prizvan može srčati jednog Mermaida level 4 ili niže iz deka u hand. Igramo jednu Ray. Ona nam je najviše ko hand trap, jer radi taj boost na Watere. Znači, nju diskardiramo, uništimo jednoga Watera na fieldu i damo drugom boost za njegov originalni napad. Igramo Fishbowl Launchera. Dobro, ovo sam sad morao, za tu divu sam morao ispuniti mjesto pa sam stavio to. Nije loša stvar, znači kad je u grave-u, ako imamo Watera u grave-u, možemo ga vratiti free iz groblja i onda ide izvan igre kad lijevo field. Igramo jednog Atlantean Marksmana, on vam je isto ko Heavy Infantry, imali smo ga na početku. To je ovaj što skida face up kartu, a Marksman je kontra, skida face down. Pošto današnja meta, ljudi većinom igraju face up karte, onda igrate jednog njega i još ako napravi damage, može zvati jednog Atlanteana iz deka na field. Igramo jednog Plantera. Ovo je isto kao ovaj prijašnji Planter, on čak nije ni ovaj loše, isto znači kad na grave-u milate top kartu, ako je Water monster ide special samo na field. Malo sam tu možda Trepović. Igramo jednu Abyss Hild. Ona kad je poslana na grave bilo na koji način iz handa, iz deka, bilo na koji way,
speciala jednog mrmela iz henda. Igramo jednog Džuragedu, meni najdraži, jedna najdraži karata u Yu-Gi-Oh! Znači na bilo čijoj battle fazi možete ga speciala, dobijete 1000 life pointsa i na bilo čijem turnu možete ga tributat i boostate jednog svog monstera za 1000 taka. Biti najbolji kombo je sa Abyss Megalom, zato što on može napast 2 puta i onda još možete napraviti to i onda vam ide 3 i 400 puta 2. Biti imate OTK samo OTK, ste rekao. da. To sam čak radio na turniru ljudima. E sad igramo jednog efekt Veilera, čisto da imamo neki handtrap. Igramo 2 Ash, ista stvar. E sad imamo spelove. Od spelova igramo 2 Krakena. Njega znači možete srčati sa Abyss Megalom iz deka, kad je on prizvan. Boosta mrmela za 400 ataka i kad protivnik igra efekt monstera na fieldu, pošalje se u grave i imate free negaciju tog efekt monstera. Tako da se to postupuje. U biti, trebao sam čak igrat jedan Cetus. To je ista stvar, samo što dodaje 800 ataka i to radi istu stvar za ovaj trap. Zbog toga što su na turniru jako puno bili trap i bili su alteri, ne znam što je bilo, Magical Masketi. Da i tako. Jedan Morai, to je ako brikate ili nešto ako ovaj dek ne može brikat, onda znači šta radite, vratite 2 karte, dva votera monstera iz henda u deku, učite 3 karte. I još nije kost da se to baci, tako da ako neko eša, nije da morate nešto skadati. Jedan Skip Goat, nisam to čak ni mislio igrat, ali nisam ga mislim nijednom ni izvukao ni ništa, tako da nisam ni igrao. U biti možete raditi link play poslije toga. Idući turn, evo. Monster Reborn. Klasik. Nemamo šta reći, puno. Jedna munja, isto nemamo šta reći. One for one. Znači imate jako puno koga možete zvat, najviše ćete zvat princa s tim, zato što on je najbolji. Da. Još ovaj. Pot of Everis, ovdje možete doslovno igrati 3 Pot of Everisa, samo što je možda briki da izuđete sva 3 na početku, ali toliko brzo idete kroz dek da je to strašno. Pot of Desires, ista stvar, čisto da još brže dek ide, nije da toliko znači ako se izbaci nešto, jel, mislim, može se nastaviti play, jel? Može se nastaviti, da mislim kao u svima, jel, nije da baš je super kada izbacite nešto što vam treba, ali u većini slučajeva možete igrati dalje. Instant Fusion, zovete Thousand Eyes restrikta, uzmete od protivnika kartu i idete dalje u link. Kao protiv Grey, protiv opponent handtrapa. Mind Control, uzmete kontrolu, idete u link. I jedan Solemn Judgment. To nisam ne mislio igrat, ali nije loša, idete prvi, napravite cijeli board sa negacijama monster efekata, molugaciju izbite 2 i onda još stavite ovo ispod i tipa ako neko ima email ili nešto da možete spriječiti email. E sad ćemo ići na ekstru. Jedan Almiraž. Doslovno najbolja karta, moram reći da Katarinina Almiraž. Da. Najbolja karta koja se može igrati ovdje, zato što imate toliko puno tih malih monstera koji su normal summon, znači većinom vam bude play normal summon infantry, onda možete normal summon na divu, uz njegov dodatni normal summon, pa onda special summon prince, u biti onda na kraju možete bilo šta dati od njih za Almiraž. Da. Još svi ispod 1000 ateki. Nekad želite da vam zbog molugacije, zato što ona kaže 5 monstera, morate točno 5 monstera water imati u groblju. Nekad imate 4 i baš vam fali jedan još. I onda možete tog zadnjeg napravite Almiraž, vodate 5 i onda imate molugaciju. Znači imate kombo. Ok, idemo dalje. Linku Ribo, mislim da ga čak nisam ni odigrao ni jednom, a ista stvar, jel, možete te male slati u groblje, možete sa jarcima tokene raditi u link i takve gluposti. Ebiselacija, to je njihova karta, znači jako dobra karta.
ovaj boost nije toliko ni bitna stavka, najbitnije je da na trnu protivnika možete diskardirati jednu kartu i onda srčate jednog mrmel monstera iz deka u hand. U biti ako diskardirate water monstere koji imaju efekt kad se diskardiraju da možete raditi još dodatne stvari, onda znači ćete i dobiti srč i još taj water monster. Mr. Boy, nemamo što puno pričat. Staple za water, da. Hita, evo 8 ljudima radio na turniru, to su se iznenadile. Zašto hita ovdje? Zato što igrate Almiraža i svaki game napravite Almiraža i taj duel, mislim da je Mislav bio, pozdrav Mislavu. Koji baš nije bio sretan toliko. bio mi je Ešo nešto na početku, ne znam više šta, ja sam napravio cijeli board i na kraju sam ošao Almiraža i onda sam napravio hit, uzeo Eš i onda sam na kraju spustio Maskarenu, ne znam što sam spustio, nije bitno, i cijeli board, evo. Tako da nije loše i naravno ako igrate protiv Salamana isto dobro. Onda igramo kontra Erija. Niko nije da igra votere toliko, ali ako se nađe nešto, onda možete ista stvar uzmete. IP Maskarena, to smo pogledali prošli turnir. Najbolja karta uz ovog lika. Zato što to isto, evo, Katarinino, jako puno posuđuje. Zašto je najbolja? Zato što ne može biti targetan, doslovno nikoga ne može ubiti u borbi, osim special summonom. Osim Tribute. Znači ako je neki tribute sa većim napadom. Koji je boostan. Da. I ne može biti targeta, ne znam sam rekao. I uz to još ne može biti uništen kada efektima. A u biti šta želite najviše napraviti? Želite napraviti njih dvoje, predati turn, pošto ova samo može dumpat na grave na turnu protivnika. Znači napravite to prvo i onda poslije napravite Maskarenovitu Avramaxa. Znači najbolji play zapravo. Nije da se mora igrati, ali naravno dek je jači kad se to igra. Sad imamo Armor i Arm. To čak nisam spustio ni jednom, ali karta je zapravo Secret Edge. Ako idete na OTK recimo i uzmete Megala, za primjer. Megalo napada 2 puta, ako mu se equipa Armor i Arm dobijete još 1000 gore i ovo je svaki put kad uništi oponent monstera, još će brnat za njegov napad. Kad je Armor i Arm pripada. Biti sigurni OTK, nema šta. Da, a ne moramo pričati da svaki game imate level 4 ili diva, tuner zove njega, to je već tvorka, tako nije uopće teško napraviti. Kažem, mislim da nisam na turniru nijednom spustio, ali da nije bilo prilike. Nije bilo potrebe da spustio. Ja. Jedna čambara, a ista stvar, znači diva ode s bilo kime u nju, maltene. Nisam ni igrao na turniru, ali može 2 put rokat. 2 put napad i svaki put se boosta za 200 ili da. Coral Dragon, mislim da sam prizvao jednom, nije da se mora igrati, čisto da imamo nešto sinkro. Kit, isto ga nisam prizvao. Ali je cancer karta. Ali je ok karta, čisto za defense, ako zagusti nešto. Vermilion je brutalan, znači diva ide sa bilo kojim velikim mrmelom. 2 plus 7 je 9, imate Vermilion. Iako nisam ga napravio, nije bilo potrebno. Ovo je Mermaid Abyss Gaius, to mi je jedina karta koja nije na engleskom ovdje. Nema se šta puno reći, znači na bilo čijem terenu imate negaciju svih oponent monstera koji trenutno imaju manje napada od Abyss Gaiusa. Karta je strašna. Ima i cijenu naravno. I naravno Thousand Eyes, to je instant fusion target. No. I tokeni, dobro, nisu isti kao prošli put, poslije nam treba 4 za jarce. Super. Neka pitanja? Mogu sam popit svoju... Malo. Ne smijem reći koja je firma. Da, još ne sponzorira. Pa ništa, eto. Iako pite samo koktu, nemojte ništa koktu. Samo koktu. Evo reklamira. Pa ništa, eto. Playstyle, znači tog deka je... Da, dek je
Pa nije lagan za igrat, nije ni toliko težak, ali što više igrate to znači bolje ćete igrat kao svaki dek naravno. Dobro, mislim, ovaj put dek radi taj neki kontrol. Da, znači, kontrol, da, skroz, znači... Control negate. Znači, glavna stvar je, ako igrate prvi, napravite homologaciju, izbijete karte, uzmete te negacije njihove, završite na Ebis ovome Gajusu, ali isto imate negacije. I znači u biti protivnik ne može ništa igrati. Ako igrate drugi, idete na OTK. Ja sam svaki game, znači ako sam igrao prvi, pobjedio sam s time da sam to sve izbio i niko ništa nije mogao proći meni, a kad sam drugi igrao, doslovno ovaj baki, morski pas, OTK i još cijeli board. Da, on bi svaki put na gameu imao taj svoj equip koji bi radio tu dodatnu negaciju. Znači, i bili bi minus 2 karte i negacije na polju i normalno ne može se igrati ništa. U biti, znači, koji god dek ide prvi, drugi, svakako mu odgovara. Kažem, eto, stvarno, svaki game je bio jedan turn doslovno. To je to. Da. Eto... mislim da je to okej. Pa eto, ja bi još možda ovog princa. Znači, taj combo play sa njim, jel, to nisi rekao? Znači, što bi normalno search i to sve, jel? Da, pa znači, ako imate princa, kažete efekt, bacite Dragonsa, searchate u većini slučajeva drugog Dragonsa. Zato što on, znači, može što isto baciš, onda to searcha. I onda vam Dragons može searchati, hoćete Megala, hoćete doslovno cijeli dek. Ne mogu znači, možete ići u divu. Da, u biti, to želim reći, zato što je on biti combo starter. Da, nekad ćete čak recimo, napraviti one for one, zvaćete njega i onda ćete recimo i čak, to isto napraviti, znači baciti Dragon za Dragons, ićete po divu zato što niste koristili normal summon, pa ćete napraviti divu, pa će ta diva recimo zvat... A čekaj, mislim on je level 2, znači ne možeš, moraš... Ne, on ide s one for one, da, to smo sjećali s Dragonsom. I onda ćete sa divom zvat recimo njega, jel? I onda ćete s ovim što se srećali Dragonsom, kad ga izbacite za nekog od ovih velikih, možete srećati komodno još jednu divu i onda preko njega imate još jedan, samo i onda zove još jednog. U biti to vam je 5 monstera, već ovi mali koji možete linkati, raditi šta hoćete i doslovno. Da. Dobro, mislim to je bilo onako nešto najbitnije onako za reći, hej. Zato što neki ne kuži kak se radi taj kompo, neko bi nešto i krivo dampo ovoga sa... Ovo je sad, dobro, ako trebate se recimo riješiti nečega, onda recimo možete skinuti njega, onda uništiti jednu kartu na filu. Sve ovisi šta radi protivnik, jel? Da. Eto ništa. Ćao, cheers. Cheers. Vidim kakav izgleda. Snima se jak sam gada. Pa izgledam se koliko. Ovo srata. Hranila je tako kruhom i rekla ona ide do 5 centra kupit ovoga sjemenke, znaš, ne žele ih hranim kruhom zato što kruh nije dobar. Kaže, neće. Ona je stavila baš ono fino, ono mix sjemenke, kuš, nije ono bilo baš ono skroz jeftino. Kaže, neće uopće sjemenke jest. Previše se navikli na kifle, na takve gluposti, jel? Sve će mi grane pokida taj golub. Pa da. Pa vidiš da je tu pola drveta bokja.
cracking.